سبحان اللہ۔ وہ کس طرح آقا میں تواڈی زبان نبوت جو سنیا جیڑی تسی ڈاکی تے بیٹھو گے نا سواری کے لوہار میرے ہاتھ جوئے گی، پہلے غلام جائے گا پھر نبیوں کا امام جائے گا، ہے نا؟ پیسہ نہیں، دولت نہیں، نام آن کر تیرا کچھ نہیں، ہر در حقیقت مال کے ہر شے خدا است، امانتی چند روزہ نفس ماں است، یہ امانت ہے۔ اللہ اکبر پرائی شیدہ مان کی کرنا، تو ہے مان بولو، تیرے کے ہاتھ بھی تیرے نہیں، تیرے کے پیر بھی تیرے نہیں، تیریاں اکھیاں تیریاں، یہ خدا کی قسم ہے کچھ نہیں تیرا۔ اللہ فرماتے ہیں اے کل کیا مطلو الیوم نختم، تیری زبان سے مور لا دیتی جائے گی، پھر اللہ اکبر وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تیرے ہاتھ بھی تیرے خلاف بولیں گے، تیرے پیر بھی تیرے خلاف بولیں گے، کوئی تیرا نہیں ہوئے گا۔ اور یاد جوڑنا یاری مصطفیٰ دے نال، رب دے نال یاری جوڑنا، رب دے نال خدا دی قسم ہے، رب نال یاری پائے گا ساری کائنات تیری بن جائے گی۔ ہارون رشید بادشاہ بڑا خوش آیا، سارے خادمہ نو جمع کر لیا، نوکرہ نو کہنے لگا مانگ لو جو چاہیے، کسے نے پیسہ، کسے نے جائیداد، کسے نے سونا، کسے نے چاندی، ایک لونڈی ایک کالی گئی، کہنے لگا تم ہی مانگنا، کہنے لگی بادشاہ وعدہ کر جو منگا گی دینا پڑے گا، جو منگا گی، انہوں نے کہا مانگا میں بڑا خوش ہوں، انہوں نے کہا بادشاہ میں تو چاہیے، سبحان اللہ، میں تو انہیں ایک ہی گل، انہوں نے کہا کسی کا پیسہ ہو گیا، زمین ہوگی، جائیداد ہوگی، بادشاہ جب تو میرا ہو گیا ساری خدا بادشاہی بن گیا، ساری بادشاہی بولو، رب نہ یاری پا، رب نہ یاری پائے گا ساری کائنات تیری بن جائے گی۔ اللہ اکبر، نائے مال خزانے تیرے، تینا حسن جوانی تیری، جس دا مال اسے لے جانا، وہ تینوں ایویں ہرس ودھیری، پرائی شیدہ مان کی کرنا، وہ جیڑی نہ تیری نہ میری، آزم سب کچھ چھوڑ چھڑا کے اسا جاور نام ڈھیری۔ سبحان اللہ کیا کوئی اچھا مولوی کہتے سبحان اللہ کہو اس وقت پر کیوں آخ دیں، پتہ کیوں آخ دیں؟ سبحان اللہ معنی ہے اللہ پاک ہے، کی یہ معنی؟ جو بندے کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک، اللہ پاک، اللہ فالو جبریل سارے کہہ رہے اللہ پاک برکت سب گناہ تو پاک کرتے، سبحان اللہ۔ اس واسطے میرا آکے یاری جوڑ مصطفیٰ دے نال، یعنی یاری حشر بھی کام آئے گی، قبر کے اندر بھی تیرے کام آئے گی، اوتھے کسی نہیں کام ہونا۔ مولوی میرا پیو رشتہ دار، اللہ فرماندے کوئی کام نہیں آئے گا۔ آئے یفتدی من عذاب یومئذ بمالی وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی، آئے بندہ کہہ دے ربا میرے پیو نو پھڑنا ہے، میری ماں نو پھڑنا ہے، میرے بھراواں نو پھڑنا ہے، میرے یاراں نو پھڑنا ہے، ربا مینوں چھڈ دے، ادھر کون کام آئے گا؟ میرا مصطفیٰ کام آئے گا۔ سبحان اللہ کہو ذرا آواز میں، اور رشتہ دار ضروری نہیں، کہو بے شک، نہ رشتہ دار ضروری نہیں، نہ یار ضروری نہیں، سبحان اللہ کہو نہ رشتہ دار ضروری نہیں، نہ یار ضروری نہیں، دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نہیں۔ جگہ تو سبحان اللہ، ذرا اٹھی گئے گا اللہ اپنے نبی دا روضہ بکھائے گا، جگہ تو سبحان اللہ، دن حشر تے بخشش لئی سرکار ضروری
पंज तन नु बनना है, पंज तन नु जमना है, पहले चार जरूरी ने, पंज तन नु जमना है, पहले चार जरूरी ने, उन्हां रिश्तेदार जरूरी ने, ना यार जरूरी ने, दिन हशरत बख्शिश लई सरकार जरूरी ने, यारी खुदा दे नाल ला या मुस्तफा दे नाल ला। ओए उच्चिया ना यारी लाया बंदा उच्चा हो जाता है। ओ वाशाह मेरी इमरान खाना यारी है, मेरी उस्मान बुस्तार ना यारी है, मेरी DSP ना यारी है। अल्लाह फरमांदे ने ओ इन्हां दे बड़ा नाज करदा जदी रब ना मेरे ना बेटा यारी होवे कितना ऊंचा होएगा। सुभान अल्लाह। आहा अल्लाहु अकबर, मेरा आका सब तो ऊंचा। अल्लाहु अकबर। इस वास्ते यारी मुस्तफा दे नाल। अगे एक दोस्त शेर पढ़ रहा सी, मैं बड़ा मजा आ रहा सी। कल क्यामत को अल्लाह दे नबी कहणगे ना जे बैठे होणगे, अल्लाह फरमाएंगे ओए कौन है गुनाहगार या अल्लाह बख्श दे। अल्लाह फरमाएंगे ओनू राजी कर, ओनू सुभान अल्लाह, ओनू राजी कर। किसी ने बड़े अजीब अंदाज ना किया। उन्हें की किया? उन्हें क्या मीज़ान पे तू पहुंचे, मैं मीज़ान पे तू पहुंचे, रब खुद फरमावेगा जाओ सुनु मना ले तू, जा ओ सुनु मना ले तू, अरे मेरे यार दे मुकनी है। सुभान अल्लाह। इस वास्ते यारी मुस्तफा दे नाल अल्लाह दे हां ना तेरा पैसा कम आवे, ना तेरियां दौलतां कम आन, ना तेरी जायदाद कम आवे। आ मैं आखिरी गल करके तेरे को लेना इजाजत। आ कौन है हबशे दा काला बिलाल है, कुछ नहीं कोल, ना पैसा कोल है, ना कोल कोई जायदाद है, ना सोना दे चांदी है। इश्क़े खुदा ते इश्क़े मुस्तफा है। किधर बैतुल्लाह फतह हुंदा है, बैतुल्लाह फतह होया, सहाबा सफाइयां कर रहे सन, मालूम हो गया मस्जिद नू साफ करना सुन्नत है सहाबा है, बल्कि सुन्नत अंबिया है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਫਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ, ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। खुदा दी कसम जेड़े जिस्म ते खाक पै गई ना मस्जिद दी उत्ते जहन्नम दी गल खत्म। कदी कदी आके झाड़ू फेर लिया करो, कुछ नहीं हुंदा। अल्लाहु अकबर। सहाबा सफाइयां कर रहे सन, नबुव्वत बैठी है, मेरा मुस्तफा तशरीफ फरमा दे। अचानक मेरा मुस्तफा उठ के खड़ा हो गया, इधर वेख्या सिद्दीक अकबर दौड़ के आ गए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका मैं हाजिर अपना पीछे हटा, तेरियां लोड़ा नहीं, तेरियां जरूरत नहीं। हजरत उमर आ गए, आका मैं हाजिर अपना, तेरी भी जरूरत नहीं, पीछे हट जा। उस्मान गनी आ गए, हैदर करार आ गए। आका फिर तुम्हारियां नजर किन लग रही ने, तलाश कर रही ने। फरमाया आए ना बिलाल, मेरा काला कलोटा या बिलाल किथे लभ के ले आओ। सहाबा दौड़ पे जाके वेख्या कि दीवाना मस्ताना शमा है, नबुव्वत दा परवाना महादी बैतुल्लाह दे मेन गेट ते झाड़ू पिया फेरदा है। सिद्दीक अकबर ने जाके झाड़ू फड़ लिया, फरमाया ओ बिलाल असी आपे झाड़ू फेरांगे, आज तेनू निगाहे नबुव्वत तलाश कर रही है, जा जाके हाजिर हो जा। हजरत बिलाल ने आपे ज़मज़म से चेहरा धोता और मेरे मुस्तफा के सामने आके हाजिर हो गए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका मैं हाजिर हूं, हुक्म फरमाओ। मेरे आका उठ के खड़े हो गए। ओ सजना जरा मेरे वाल वेखी, मेरे आका ने निकाल के बिलाल नू जफ्फी पा लई। नाल सरकार ने बिलाल दी काली पेशानी नू बुस्सा दा चुमे। ओ जिहदे पैरां नू जिबरील चुमे, ओ बिलाल नू चुमे। सुभान अल्लाह। कैसी अज़मतिया। अखां चों आंसू आ गए। आका मैनू याद किवें फरमाया? फरमाया बिलाल तेनू मैं नहीं याद कीता, मैं नहीं बुलाया। आका फिर किने बुलाया? आज तैनू अर्शा वाले रब ने बुलाया। आका किस वास्ते? अर्शा वाला रब तेरी कौन सुननी चाहता है? अज़ान जिस पढ़दा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, शीना दी अदा होंदियां। आज मेरा रब तेरी अज़ान सुननी चाहता है। आका फिर किथे खलो के अज़ान आका? आज सेहत ने फरमाया नहीं, मकाम इब्राहिम ने फरमाया नहीं।
چڑھ گیا بلال چھال مار کے اذان کئی بلال نے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مکے والے دوڑ کے آگے بار مشرک بھی آگے کافر بھی آگے منافق بھی آگے مسلمان بھی آگے اپنے بھی آگے بیگانے بھی آگے آگے نکل کے ویکھدے پے نے بلال تیڑیاں اچھیاں شانا یہ تے ساڈے ہتھوں مار کھاندا ہوندا سی اذان ختم ہوئی فرمایا پریشان کیوں کھڑے ہو آخر بلال تیڑیاں اچھیاں شانا اللہ اکبر اکھیاں تو آنسو آ گئے فرمایا لوگو جیڑیاں مینوں عزتاں نصیب ہوئیاں نے اے سارا صدقہ کملی والے دے جوڑیاں دا ہے میں سارے جگ نالوں توڑی ہے تے سونے نبی نال جوڑی ہے خاش خاش جینا قدر نہ میرا سب مالک نو بڑیاں میں کلیاں دا کوڑا روڑا اج میں چڑھائے سایہ سبحان اللہ اس واسطے میاں وقت نہیں بیانات دا مولانا ابراہیم بشیر صاحب ساڈے عالم با عمل ساڈی آن ساڈی جان علاقے کی بڑی معروف شخصیت انہوں نے اس طالب علم کو اپنا وقت بھی وقف کر دیتا کہ بیان کریں لیکن اور میں تو انہوں ابھی لے کے بیٹھا تھا آگے بھی گل کوئی ایسے نہیں اس واسطے اللہ تعالیٰ سانو عشق مصطفیٰ عطا فرمائے خدا دی قسم ہے آپ عاشق بول او تو بندے آ رہے ہیں انگریز بھی آ رہے ہیں عیسائی بھی آ رہے ہیں مسلمان بھی آ رہے ہیں تو فرق ہے تو بندے اندر اور بھی ٹائی لائی ہوئی آپ بھی ٹائی لائی ہوئی وہ دی داڑھی نہیں یہ بھی داڑھی نہیں وہ نے پینٹ پتلے یہ کوئی فرق ہے نا بھی اندر فوجی دی پہچان کی ہے وردی سپاہی دی کی پہچان ہے وردی کیٹیگری تے مسلمان دی کی پہچان ہے نبی دی عاشق دی کی پہچان ہے پتہ دوروں لگے پتہ اے انگریز آ رہے ہیں عیسائی آ رہے ہیں محمد دا غلام آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت دا دیہڑا ہوے اللہ کہن او فرشتیاں نیکیاں بدیاں تولو یا اللہ نیکیاں کٹ دے اللہ فرماندے میں کی کرائے گا چہرہ میرے مصطفیٰ ور کے کرے سبحان اللہ اوے بخش دے میں تین بندے چاہیے نے جڑے کہنے کا سب آج تو بعد انشاءاللہ توبہ میں سنت مصطفیٰ رکھا تین بندے سر اپنے واسطے کچھ نہیں منگتا سنت منگتا کہ سنت آپ نبی دی عاشق ہاں چلے گا پتہ ہون عشق دا آیا نبی دی پیارا میں قربان جانی یا نبی سپنے مسیحے لگ روکان جانی ہون پتہ لگے گا بھی عاشق کون تین بندے صرف آج تو بعد انشاءاللہ ہم ارادہ فرماتے ہیں کہ سنت مصطفیٰ رکھیں گے تین بندے بس یا اللہ دے دے تیرے نبی دے عاشق بیٹھے ہیں یا اللہ ارادہ فرما لے بھی ارادہ مدینے جڑا بندہ دل چاہ رہی ہے نیت کے اندر کر رہے ہیں بس شیطان پسی آ جائے دے نبی دے عاشق اٹھ کے شیطان کی کمر توڑ کی نام اپنا ماشاءاللہ کی نام ہے حاضر علی سبحان اللہ اور میرے نبی نے کیا سب تو پہلے کلمہ پڑھنے واسطے کون تیار ہوئے گا ابو جہل سوچتا تھی اتبا سوچتا تھی 10 سال کا علی اٹھ کے کھڑو گیا کہنا حاضر علی کی کیا بولو آپ کا حاضر علی اللہ نے کیا قاسمیاں آمینہ کو لاؤ حاضر علی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ بھی تیری امت برکت دے آمین دو بندے ہو رہے ہیں اللہ مدینہ بکھائی کا بندہ ہو دو بندے ہو رہے ایک بندہ ہو رہا ہے شیطان جی کا بندہ ہو ایک بندہ ہو رہا ہے بابا یہ مرشد ایک میں بس دو بندے ہو چاہیے دو بندے بھائی مجھے دو آدمی چاہیے جو داڑھی رکھتے رکھے نبی کی سنت سجائے اپنے چہرے پر مکان کو سفیدی کرتے ہو اچھا لگے یہ چہرہ اچھا لگے گا مصطفیٰ جیسا چہرہ بے شک جی اٹھو ماشاءاللہ دو بندے یار عاشقہ کا پینٹ میں تو بڑا نام
اللہ کرے ہو تو اللہ اپنے نبی کا روزہ اٹھا دے آمین کیا دے سوچی نہ پاؤ ارادہ فرماؤ انشاءاللہ ایک تو بابے دے بیٹے نو کھڑا کرو نا بھائی مرتضی نو سبحان اللہ بھائی مرتضی سبحان اللہ نعرہ تکبیر